Karon day adlaw mga kabanti, magsaba-saba na sadta sa inyong mga Facebook. So kini nga mong biyahe mga kabanti, paingon day mig barangay Butan na ni mga kabanti, kay lagi pista man didtong dapita. Unya, miadto gato ang mayor gibisita ang mga lugar o mga barangay nga nagpiesta karong pitsaha mga kabanti. Siyempre, nakuyog yun taning lakawa mga kabanti, basta pista na ganihang hisgutan mga kabanti ay kuyog yun na sa ato ang mayor aron makasuroy punta sa mga kabaranggayan. Unya mga kabanti, niabot na dayon mi sa barangay Butan, mong gipanuli dayon ang balay sa kapitan kay medyo nakalimot na mi og asa tong dapita. So pag-abot na mo sa balay sa kapitan mga kabanti, gisugat dayon mi sa gwapo kayong kapitan, no? Ug sa ubang mga followers nato ug mga kaila sa ato ang buutan na mayor mga kabanti. Unya wa nato damha mga kabanti, naa pud tay mga followers diring dapita nga gikan pagyuday ni Silag Manila mga kabanti. Unya sila rabay nagloto sa sa ilang giandam na mga pagkaon namo mga kabanti. Basta mga gwapa mga kabanti, lami gyud nagtimpla ng mga pagkaon mga kabanti. Unya nakig-abi-abi day ang ato ang bag-ong mayor mga kabanti sa mga katawhan diri sa barangay sa Butan mga kabanti. Unya pagkahuman, matik mga kabanti, nangaon dayon mi kay lami kayo ang mga sudan nga ilang giandam. O ginhason pa imo mga kabanti nga murag karon pa ko nakakaon aning ginhasona ug karon pa pug ko nakakita kay wala lagi ni didto sa amua mga kabanti. Pagkahuman day natong kaon mga kabanti, imnan dayon nato usa ka basong bahalina mga kabanti kay lami kuno kayo dinhi ang bahalina. Unya pagkahuman gisigundahan dayon nato ginumug usa ka basong tubig mga kabanti. Pagkahuman tapos ang pista sa Butan mga kabanti.